Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Name जमात में तलबा व तालिबात में किस्म खतीब छ मैनेजमेंट मातबाना गुजारिश कि तुम करन पर से पन्निस कशर किताब छ अमुक सफ़ा नंबर 19 करन यस यथ मस सबक परान छ ओजोन तो फिजाइच आलौदगी अत मज पोर अस वन तामत कि कुदरतन हसा छ जू जोजन खतर रंग रंग इंतजाम थमित एहद फाफलन खतर एहद जिंद रोजन खतर मुख्तलिफ इंतजाम करमत खुदायन शुक्र कि अम हवा तह दितमुत गाश दितमुत वुशनेर तो खन चुन मुनसिब माहौल तो कोरन पद माहौल डंज थावन बाबत करन जू असज तो फायदे वातन बाबत करन बतरसन गर्दिश यम सत मौसम तब्दीली रोज जारी सदरन नन आबस बनवन बह तो सह कुत अबर बनित आसमानस और पत पे शक्ल हंदिस यथ रूद ची शक्ल मज सान यथ बतरस पे इत पे गस चनूत मुहैया सपदित इथे पे आफ्ताब तह यथ बतरस खतर अहम चीज यह 193 करोड़ मील दूर यह मुनसिब मकदार में वुशनेर सोजान और पे गाश तह गसान और गाश कमी नजर गसान कह रंग गाश नजर गसान मिसाल ये वन सजगन 7 रंग ये रात वन बेबी गोयर ये वन ये पे वुचान बनफशी आसमानी न्यूल सब्ज लिदर संगतर वगैरह और इन तमाम गाश रलान अच्छे सफ़ेद गाश बासान और अमे अलावा पद कि कोरा हवा यह हसा बतरोस अंद अंद ये सान जमीन अंद अंद गिलाफच कम दिवान और यस कोरा हवा कत वन यह हसा मुख्तलिफ गैसन मोट तह आसान इस हसा ये शक्ल सत अंद रलित जमीन सत अत मज पुर यह कि ओजोन यह हसा जमीन खतर असल यह हसा 50 किलोमीटर तान थजस तान वहत आसान यह हसा मुख्तलिफ वेव्स नश रुकावान मसे विजिबल लाइट वेव्स अल्ट्रा वायलेट रेज इंफ्रारेड रेज तो रेडियो वेव्स भी पे अगर अल्ट्रा वायलेट रेज यूतः मुजर अगर हम डायरेक्ट इंसान पे पेन और इंसान मसल समे कैंसर गसित मसल कैंसर गसित अम क्यों ये पे पर्न आज अम क्यों कुल हमो मुजर असरातो सत हेकन जू जज फना गसित बतरत हंदिस जवनस पे दिन वलिस कुलमस माहौलस मज हुरे मुजर गेसन मकदार अमा पोज कुदरतन अम सूरत हाल नश बचान बापत कर हवस मज ओजोन तह थोमुत दपान अगर हसा यह अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्ट पेन इंसान सत जव जजन पे इंसान कुछ तो जव जज आहदिस मसलस कैंसर गसित अल्लाह ताला बचन और अम सूरत हाल नश बचन खतर क्या अल्लाह ताला अम कुर हवस मज तह थोमुत यथ थोन नाव ओजोन तह ओजोन लेयर ती वनान अंग्रेजीस मज युस मुजर जजन बापत यह दवज तन हज कम दिवान दपान इस यह ओजोन लेयर यह छान आसान ये पे ओट छान मज छानान कश रोजान हेर कुन ओट पेवान बोन कुन ओट जरूरत आसान इथे पे वुशनेर जरूरत आसान यम मुजर रेज यह वापस दिवान वापस अम मज यम जज छान वसित वसान वारिया मुजर असरात ओजोन तह पानस अंदर शपरावान यथ पे जू जजन ददार नश मुछ रोजन तो कुदरती माहौलस छन डंड डलान दपान इत पे क्या गसान इत पे इंसान या अल्लाह ताला यथ दुनिया मज बजरोज पे तम जू जज हम हसा जिंद रोजान और बे कुदरती माहौल अत डंड डलान कह यानी वन समझान कोशिश आमज कर कि ओजोन कम यह कि यह तिथन त्रावान योर यम सत कुदरती माहौल डंज रोजान यम सत जू जज जिंद रोजान और वस वुचान वस पत्थर वुचान है ग्लोबल वार्मिंग हसा है तूफान हसा टेम्परेचर हसा हुराव रूद हसा पे वक्त विज कहें तमाम चीज नजर त्रावान अमुक इंसान पान जिम्मेदार अस लग कुल षटन अस लग कारखान हरावन इंडस्ट्रियलाइजेशन गई गाड़ आय दुह खोत कार्बन डाइऑक्साइड मकदार गई ज्यादा और दपान अम सत ओजोन बड़ बड़ गग गसान वुचान टेम्परेचर हुरान तेल हुरान जबरदस्त ये सर्दी वहान तेल जबरदस्त गसान बे वक्त बारान पेवान यानी कुदरती माहौल
أسۍ چھِ وَنان اَمِچ ڈٔنٛڈ ڈَلان چھِ اور یہِ ڈٔنٛڈ ییٚلہِ ڈَلے اور ییٚتِکۍ یِم زٕو ٲسۍ آسان یِم گژھن پانَے فَن اللہ تعالیٰ بَچٲیِن کہِ یُس ہَسا یہِ اوزوٗن چھُ یہِ تہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن اَکھ ژادر اَکھ تھوٚمُت اَسہِ پٮ۪ٹھ کِنۍ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ بَچان ٲسۍ اِنسان چھُ قۄدرٔتی ماحولہٕ سۭتۍ غٲر ضروٗری گِنٛدُن کَران دَپان اِنسانَس چھِ یِمَن ماحولہٕ سۭتۍ غٲر ضروٗری أمِس پَزن یِم غٲر ضروٗری گِنٛدُن اَمہِ سۭتۍ کَرُن کینٛہہ کَران کیٛاہ چھِ بال پرٛاٹان تہٕ کُلۍ گالان أسۍ چھِ وٕچھان خیو منٛز چھِ أسۍ کَنہِ کَڑان خیو منٛز چھِ أسۍ بٲقٕے چیٖز کَڑان بیٚیہِ کیٛاہ چھِ أسۍ کَران کٲم أسۍ چھِ کُلۍ گالان آب اولوٗد کَران آب تہِ چھِ أسۍ اولوٗدٕ کَران ختم کَران ہَوہَس منٛز چھِ کاربن ڈاے آکسایڈُک مُضر گیسَن ہُنٛد مٮ۪قدار ہُران بٔزرٲژ سٕنٛدۍ درجہِ حرارت تہِ چھُ ہُرنہِ لوٚگمُت دَپان ہَوہَس منٛز چھِ کاربن ڈاے آکسایڈ اوس مےٚ وٕنہِ وَنان اور بٔزرٲژ سُنٛد درجہِ حرارت تہِ چھِ ہُرنہِ لوٚگمُت ریل گاڑِ موٹر تہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ کارخان چھِ دٔہِکۍ پھۄکار تہٕ چھکار ہوا زہر آلوٗد کَران دِتھ ہوا زہر یِم بٔڑۍ بٔڑۍ کارخان چھِ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ گاڑِ چھِ یِم چھِ دٔہِکۍ چھکار تہٕ پھۄکار دِوان یِم چھِ ماحولَس آلوٗد کَران تہٕ اَسہِ چھِنہٕ ییٚتہِ تران فِکرِ کینٛہہ ییٚلہِ أسۍ نٮ۪بر گژھان چھِ دِلہِ کُن گژھان چھِ مَتھُرا گژھان چھِ مہاراشٹرا گژھان چھِ باقٕیَن جایَن گژھان چھِ تَتہِ چھِ اِنسان وٕچھان اِنسان گوٚو سانٛس لینا بھی مُشکل ہوتی ہے یعنی اِنسان چھُنہٕ شاہ کھٲلِتھ وٲلِتھ ہٮ۪کان کینٛہہ یوٗتاہ چھُ آسان طوٗفان ووٚتھمُت ییٚتہِ چھُ کٔشیٖرِ منٛز آسان الگ حِسابا ییٚتہِ چھِ أسۍ جنٛگل تہِ ییٚتہِ چھِ أسۍ باقٕے چیٖز چھِ یہِ چھِ اَسہِ بوٚڑ بار سرماے اَسہِ پَزِ یِمَن جنٛگلَن رٲچھ کَرٕنۍ اَسہِ پَزَن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کُلۍ نٔوراوٕنۍ تیٚلہِ ہیٚکہِ سٲنۍ کٔشیٖر جنت روٗزِتھ آز گوٚو تَمہِ دۄہ باقٕے وَسَلام